Okay guys, maayong adlaw sa tanan. So yesterday, gahapon, we just opened our Ahoya Summer Basketball Tournament 2024. So lingaw kayo ang opening, We started with a parade. Actually motorcade, doon na tayong mga muse and everybody was participating, Uban nagmotor lang, So lahi ni sa ato ang previous nga mga parade kaysa una maglakaw, Init kayo karon nagmotor na, Nanay mga pick up, nanay mga sakyan motorcade. So lingaw sad. So yesterday also after the opening, doon na tayo mga games, Actually the 4 teams na participated nakaduwa gyud ang upat. Okay, so karon we are going to more or less a brief lang, initial lang analysis, i-analyze na to, tan-aw na to ang mga 4 teams nga ni participate sa ato ang tournament, summer tournament this year, So dunay upat as I mentioned, Dunay Team Magma, dunay Excommunicado. Hinay-hinay lang mo dagan. Ay kusog kay hinay-hinay lang mo. Kusog na kayo. Okay. At kaning Excommunicado ba taas man kay ngan, ato na lang siguro ni ilisdan ilang ngan. Sige. Ilisdan nato ni angan nila nga Excon, Himuon na to ning Excon ilangan kay burag taas ra kay Excommunicado, Maglisod tag litok usahay. Excon na lang ni sila. Na doon na say Team Predators. Okay, doon na say Team Cogs. Okay, so unahon na to ni analyze or tagaan na to brief siguro initial analysis lang ang kaning Magma, Team Magma. Now kaning Team Magma sa akong initial lang tan-aw ani nila is a very good half court setup type nga team, they're not siguro very efficient as far as a running fast pace nga type of game because most of their players are very comfortable with a half court setup, This is I think because ang ila sa mga players lig-on kaayo sa half court, I'm talking about their 2 main guns, kani si Daniel, si Dandan, og si si Denmark, kani ilang point guard, kani si Denmark medyo veterano na maduwa ning bataa, akong nadunggan bag-o lang ni graduate, so angan ko ani niya around Ahoya is si Sir Denmark na. Okay, so kani silang duha na sila teamwork ba. Okay, so we'll see, we'll see how it goes throughout the tournament kung mo-click ba yun ning ilahang team, ilahang half court game, pero so far so good. Okay, kaning Excommunicado, usa sad ni siya sa mga dark horse for me, kaning Excon. But sa akong initial nga tan-aw, doon na ni sila 3-headed monster and one monster one monster inside the paint, Doon na sila tulo ka mga very highly athletic nga mga players, headed by the first draft pick, first round draft pick, nga si Winmark unya naani siya duha sa nga lig-on niya nay usa ka tank dako kayo sa sud, si Sir Ramel, kani si Sir Ramel medyo gahi jud kayo, ako nakit-an kay ganiha, ga-jogging siya ganiha, nagpa-kondisyon og maayo, so bantayan na nato ni sila. They're not an easy team to beat, In fact, there's another player na wa mo duwa, si Sir Cholo, nga 6-footer sad nga 260 pound nga player dako, and kamao ba taas og basketball IQ may mo pasa, so wala pang duwa gahapon, so bantayanan ni nato kaning Excon. Kaning Predators, it's a good team, very good team.
I think ang ilang main advantage is really their depth. No, medyo kanang lawm-lawm ni sila gamay compared to the other team. No, lawm-lawm gamay. And kaning Cogs naman, mga young bloods. No, very athletic all around. No, most of their players are very young. Kani si Sir Atchoy may niya pagkapili, no, iyang palibutan ang iyahang kaugalingon ng mga batanon, no, hilig ni siya mga batanon. Okay? So may niya pagka-pick, no. So I think most of the time so far karon ang ilang main guy is si PJ, no, is basically doing most of the damage. But I'm assuming na as we play through the games na doon na sa mga uban player nga mo step up. And one of this player nga nakita na ko gahapon nga ni step up jud kani si Joshua. No, kani si Joshua siguro ang ngayon na to ang gaan og the cleaner or the janitor kay grabe. No, grabe kay manglimpyo sa board mo, rebound, footback, no, natanan. No, ang ganahan ako aning Joshua actually karon is that ang iyang free throw percentage ba ni taas, no, compared sa mga previous years, no, kasaliga na. And we know nga a person who plays inside the paint has to have a very good free throw percentage. Kay Paulon mong gina, no, nganha ba na sa law magginaks, bisag unsa ka macho nga mga tao, no, magginaksanay, magkinusiay, magkinuptanay, no, nana di sila og tanan. No, so tanan nga mga mahitabo na diha. Okay? Sige guys, so thank you very much. No, hopefully next week makahimo tag lain nga video. Okay? Regarding sa ato ang Ahoya Summer Basketball Tournament 2024. Pagtarsan boy, bali. Pagtarsan boy. Adonis.